Gindaramuan nga naging malangpuson na naging lunsad nga kadiwa ng Pangulo ha Time Street, Barangay Butnga, Bungtan Oras, Eastern Samar, han Agosto 25. Diin sobra 200,000 pesos adton nahipatik nga kita hasuluda haton siyahan nga oras tikang han abrihan ini haton mga pasado alas 7 han aga. Dara haton hura ngan presko nga mga paninda ha barato nga presyo sugadhan kamote, bilanghoy, mais, mani, masag, karne nga baboy, dinumog diri lahin mga oras nun. May ada gihapon mga lumalangyaw ngan mga mamaralit tikang hadapig nga mga bungto. Sumalakan Municipal Agriculturist Salvador Dalosa, 44 nga mga lokal nga parauma ngan pangisdahan bungto tikang nga mga asosasyon han kabanithan, kahubngan ngan kalibaungan ang naging exhibitor. Gamit yung naging marisyon nato na kadiwa ng Pangulo yan na patadihan ni Mano. Haniyan na nga atong trade fair, may da kita 44 na exhibitors. In 1 hour, may da na kita total gross sales na 200,000 plus. Iginpahayag naman ni Mayor Roy Ador niya sobrang nga kalipay han malangpuson nga programa han lokal nga gobyerno. Pulong niya panuyon project obra nga nan kadiwa nga siguroon ang supisyente nga pagkaon ngan mapaursahan panginabuhan mga oras nun haayuda han nasyonal nga gobyerno. Ang una, nagpapasalamat akan makagarahom. Para hiti pinamamati ang akong wish. Kagabi nasring lako nga sana abaten hiton oras nun. Ang wish ni Mano, simple la, pagkamayada pagkaon han bawat oras nun. Yan na nakikita ko, darahit amon pag-urusa. Darahin niya kabanithan, masusustenir nam it supply hiton alternatibo hiton bugas. Kamuti, bilanghoy, mani, oga, mais. Grabe, kaupay talaga ati DC. Ngani, this is worth emulating. Ako mismo, nasiring ako. Kung garayag hiton iba nga lugar, kumuhahin taranmon, ma-offer po kami. Sobra-sobra na di diha oras. Usahan mga exhibitor ang manbalingasag Farmers Association nga nakabaligyahin sobra usa ka toneladahin kamote. Samtang pagkatapos ng kadiwahan Pangulo, gindumara naman ang patadihan ni Mano halibanan Gym Civic Center diin aton mga oras nun inakatadihan mga produkto maparag-umangan parupangisda kumo selebrasyon han hura nga abot han bungto. Dungan han kaadlawan ni Mayor Roy Ador. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.